Nanti ya nak keluar kalau udah selesai dulu ini ya, gitu sih guys. Aduh, udah agak lumayan. Yang ini udah selesai, yang ini juga udah selesai, tinggal yang ini sedikit lagi, menunggu setengahnya lagi cat sampai atas. Mau lihat kucing-kucing aku lagi ngapain. Aduh panas guys, keringat, panas soalnya. Ini kucing-kucing aku, mereka lagi pada tidur, mereka ngantuk. Yang ini juga, yang ini biasanya ngereok, paling bentar lagi deh ini mulai ngereok. Nah, betul kan? Nah, kalau ini pada tidur. Ini kucing-kucing aku yang Mbak Budi nih. Ini Mika juga tidur. Oh bangun Yasmin. Yang di bawah itu si Geboy tidur juga. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Hai guys, sembari aku ngecat bagian ini, kalian mau lihat kucing-kucing aku lagi apa? Ini lihat. Cepat ambil Al-Quran, tunjukkan sama pacar. Kenapa? Al-Quran yang ada itu gede. Ya Allah, memangnya apa? Ya Allah. Tuturuh. Minat. Lahap. Allah, ngapain nak begitu? Mondro. Yasmin. Bilanya. Yasmin.
Jangan ngamuk-ngamuk ululu. Dadah. Bising, bising. Jeleknya. Janganlah keong. Nggak boleh begitu nak.